Hello students. So आज आम्ही स्टार्ट करूया डिफरंट फ्लोज असा ओके ते फ्लुइड फ्लोज. सो फर्स्ट असा तो स्ट्रीमलाइन or a steady flow. Okay, it is that flow in which each element of the liquid passing through a point travels along the same path and with the same velocity as the preceding element passing through the same point. ओके सो हेजो मिनींग कितें हो स्ट्रीमलाइन फ्लो आहा हितून प्रत्येक इलेमेंटाची वेलोसिटी सेम आसतली जो फुडें आसा तेजी तशीच वेलोसिटी फाटल्याची आसतली ऑर फुडल्याची आसतली ओके एंड थ्रू द सेम पॉइंट or we can say that it is defined as the path straight or curved the tangent to which at any point. So हांगासर एक पॉइंट घेतला आनी तेका एक tangent draw केली suppose line touching that point okay to which at any point gives the direction of the flow of the liquid at that point. Okay, this is streamline or steady flow. Now next is tube of flow. It is a bundle of streamlines having same velocity of liquid elements over any cross section perpendicular to the direction of the flow. So tube म्हटल्यार आता एक पाइप कशें धरू शकता आमी ओके आनी भितून जो फ्लो आसा that is the bundle of streamlines म्हणजे हेच आसतले भितून ओके having same velocity of liquid elements over any cross section. जर आमी हांगा घेतले or हांगा घेतले जाल्यार okay or any cross section perpendicular to the direction of the flow. Direction of the flow असो आसा and this is perpendicular cross section घेतलेले. Okay, this is tube of flow. आता कितें जाता liquid possesses streamlined motion only when its velocity is less than a limiting velocity called critical velocity. So एक velocity असता that is critical velocity. Okay, तेज्यापेक्षा सपोज वेलोसिटी कमी आसा जाल्यारूच आमच्याकडे स्ट्रीमलाइन फ्लो मेळो शकता. आता सपोज कितें जालें की लिमिटींग वेलोसिटीकून चड जालें म्हणजे वेलोसिटी त्या लिक्विडाची क्रिटिकल वेलोसिटीकून चड जाली ओके जाल्यार तो फ्लो चेंज जातलो तो स्ट्रीमलाइन उरचो ना ओके सो डिफरंट इलेमेंट्स ऑफ द लिक्विड मूव अलोंग झिगझॅग पाथ. आता कितें जाता की जेन्ना ती वेलोसिटी वाडटा मोर देन क्रिटिकल वेलोसिटी आता हांगासर स्ट्रीमलाइनान प्रत्येक इलेमेंटाची वेलोसिटी सेम आसता सो हांगासर ती वेलोसिटी चेंज जाता एकट्याची चेंज जाली मागीर दुसऱ्याची चेंज जातली तिसऱ्याची चेंज जातली ओके सो different elements of the liquid move along zigzag path. Okay, so this gives rise to turbulent flow. Okay, so होच आता तुमकां turbulent flow दितलो. So turbulent flow म्हटल्यार कितें velocity of different elements of the liquid at any point varies with time both in magnitude and direction. Okay, तेजो value change जातलो आनी direction change जाता. That is called turbulent flow. सो हे दोनूय डिफरंट आसा स्ट्रीमलाइन आनी टर्बुलंट. टर्बुलंटान कितें जाता स्ट्रीमलाइनासून भायर येता ती म्हणजे क्रिटिकल वेलोसिटीकून वेलोसिटी तेजी वाडटा फ्लोची ओके तेन्ना वेलोसिटी ऑफ डिफरंट इलेमेंट्स एट एनी पॉइंट वेरीज सेम उरना कॉन्स्टंट उरना विथ द टायम बोथ इन मॅग्निट्यूड एंड डायरेक्शन दॅट इज कॉल्ड टर्बुलंट फ्लो. देन वी हॅव अ लॅमिनार फ्लो. आता लॅमिनार फ्लोन कितें आसा की एक तर आमी विस्कस लिक्वीड घेवपाचें आनी दुसरें म्हटल्यार नॉन विस्कस घेवपाचें ओके सो अ लिक्वीड फ्लोईंग स्लोली एंड स्टेडीली बिहेव्स एज टू बी कन्सिस्टिंग ऑफ अ नंबर ऑफ लॅमिनी ऑर लेयर्स वन अबाव द अदर रायट. सो जर स्टेडी फ्लो आसा जाल्यार तुमकां अशें दिसतलें की ते लेयर्स अशे एकामेकाच्या वयर अशे आसा आनी ते फ्लो जाता. आता in case of non-viscous liquid, non-viscous म्हणजे विस्कस म्हणजे कितें विस्कसान तुमकां एक विस्कोसिटी म्हणजे एक ओपोजिंग फोर्स आसतलो टू द फ्लो ऑफ द लिक्विड ओके नॉन विस्कसान तशें कांय ना सो तो स्टेडी फ्लो उरता थंयसर तुका ओपोज करपाक कांय नासता. सो नॉन विस्कस लिक्विड the velocity of all the particles at any section of the tube is the same. So सगळ्याक velocity same उरतली of the particles. Now for such a liquid as the velocity of
for such a liquid, velocity vectors of different elements of the liquid are equal. Okay, so तो असो दिसतलो फ्लो. ओके, आता आमी सपोज विस्कस घेतले कितें जातले, velocity of the layer at the axis is maximum. So हांगासर maximum आसतली at the axis velocity. Okay, and velocity of the layers go on decreasing and ultimately becomes 0 for the layer at the wall of the tube. So जशे तुम्ही at the wall of the tube हांगासर पावता तशे तशे हांगासर velocity decrease जायत वयतली आनी हांगासर लास्टाक ती 0 जातली. Okay, velocity profile of such a liquid is parabolic. Okay, so हो एक पॅराबोला कसो फॉर्म जातलो. Such a flow is called a laminar flow. So हेकाच laminar flow म्हणटा. Okay, the flow of liquid turns into turbulent flow when velocity of the liquid exceeds a certain limiting value called critical velocity. So हो flow हो आता laminar flow आसा. ओके, हितूनय आता सपोज लिमिटींग वेलोसिटीच्या जी वेलोसिटी आसा आमची क्रिटिकल वेलोसिटी तेज्या वयर जर वेलोसिटी वाचत जाल्यार तो मागीर टर्बुलंट फ्लो जातलो. म्हणजे तेंचे प्रत्येक इलेमेंटाची वेलोसिटी डिफरंट मेळटली. म्हणजे ते झिगझॅग पाथ फॉलो करतलो. ओके, सो आय होप हें तुमकां कळ्ळां आसतलें.